มุนทินกำที่น่าคุกิจาเตหอโจสีนบอนชาววินจิงกับฮาออลทาดิเซมเบอร์นิสิมสมเลงาปฏินีสันเดนิคุเอนจงจิงกัทุโซงไงกิดหิตีทุโซงไงตาวหิตีทอบอลดิสตริกสลุงพัมเวลลาอินเมเตเทอร์ริสปรีปักโปรฮอกาลมันจะอภูมินอมูวินสุมเลปายอดงคอมเลวเวติอามณิปุร police ซอนทุกูอซาดอนุงวินมณิปุร police ซอนจุมุนจูอันเดลุลอยเชลูวินฮีเลเมเตเทอร์ริสปรีปักฮอน police ซอจูเมทัลินอันกับไปเจงวินพัดจอมขัดอคิกับตัววิน terrorist ปรีปักฮอมีพบเบบจู police ซอนอันมันวินชุเลปรีปักเคเดอร์ขัดไลส์รัมเปรมซิงคุมสมเลกิดเวลมีขัดจูอันกับข่าววินรัสเมดิซิตี้ฮอสพิทอลอิมฟัลมุนาอันพุลุตาววีจุจีเมเตเทอร์ริสปรีปักฮอจูกักจิงโคโนวาคิปัดฮงวาสลุงพัมเวลอาจูไกเลดอนเท็กซ์ฮอดงดิงาฮงกิตอลุดฮิดานิน police วันพงดาววีเมเตเทอร์ริสกิมันฮอจูทุกจอมโมโมจาเอไลส์ซันีคุมสมลีเลขัดสารังทีมอนันซิงเอไลส์มาเลมคุมสมทุมเลกูบนิงทาวจามกรนาเอไลส์พิสักคุมสมนิเลสกีนิงทาวจามมโนรันจันซิงเอไลส์ขเกมบาคุมสมนิเลขัดทงามพัลกุนีเอไลส์อุริกปาคุมสมนิเลสกีเลมัวรังทีมจอนสันเอไลส์ทอยนาคุมสมนิเลขัดฮิววีมณิปุร police อนจุจีเมเตเทอร์ริสปรีปักเคดาร์หัวกุนจุนกัลมันจะตั้มตาอันมันโดวินกัลมันจะอินซัสไรเฟิลทุมเลแมกซินลี 5.56 mm AMOZH rifle ขัดและแมกซินนี 7.62 mm SLR rifle ขัดและแมกซินนี303 rifle ขัดและแมกซินนีอินซัสไรเฟิลไม่จังจังสมลีเลโก 5.56 mm AMOZHไม่จังจังสมนิเลสกี SLR self loading rifle ไม่จังจังสมนิเลงา303 rifle ไม่จังจังสมทุมเลสกี 4 wheeler กาลีนีเล mobile group อันมันโดอุวีManipur police on Meitei terrorist pre-pak ho Galmanchah amat do ho cho Manipur police department ho Galmanchah ho Meitei hon an ki chom do ho chu hidanin Manipur police report ki muchun aphong do in holchil na neiding in forensic team hole magistrate jong Manipur police on an kovin holchil na anei sa uvi Meithala an ki kap kha pre-pak keder khat laisram prem sing of thobal khuno ras medicity an ki pulut pa choดำโดจงตลวินอันทิโดตายจุจีทีนัตุปัจจุอาทิสาออกัสนิสิมสมเลทุมสังนิเลสมนิเลลีนิโคอาคิปัดไอ้นสุงมิเตฮอวินอันฮอลโมฮิตันไอ้นสุงมิเตฮอวินมิสิงรีพอร์ตจง police ยิงอันพิลุดสาวน์ฮิตายจุจีทีนัตุปัจจุไอ้นาโลอดาท่าเมเตเทอร์ริสปรีปักอันพังอากักจิงโคโนวาปรีปักฮอลอันจิงฮิดานินมณิปุร police report จุนพงโดเอpolice auto mai thei thing noi mi pripak ho cho zan hi jingka lang nidan ko le minute som dilenga vela salungpham high school ko ma ni kap to hiwe chuchi salungpham khosung cho thobal district heirok police station hupsunga hi mada Meitei terrorist pripak procader mi gu pho cho tule tu hin police custody ti cho lokaba au movin Manipur police on khol chilna apan tawvi All ha December ni sim somleli zanla nidan ngale minute som thum velchun kakching khopi sung kheirak kiti namuna panchayat office to kinai namun la ho achun Meitei terrorist son kol ho mini cho meithalin an kapli tawvi chuchi kolte ni cho kakching khopi a insana thlon hidanin zong thuluth akimui thina to kolte ni cho Sunalal Kumar kumsom leget le Dasarat kumsom le sagi hilhoni chuchi kolte ni chu Meitei terrorist koi party hot akabli uham chule pizia akabli uham azidi ta awang het a hi la ye chuchi kolte ni ki thana chunga chun harambai tingol PRO Robin mangang khwer pam kitipan phamosa na thu ho phongdo in cycle tol kolte ni ki that chu tu lai ta boin athun lai ta gale tolum lai ta a chuchi kolte ni akitha chu aphat to akito hi hil jeng etin arambai tingo lamkai pa chun phamosa na thu ho phongdo in meilei ho su gam na ding kingai tu hi bovetin ama pan an phongdo e chule ama pan sebe na chuchi thilki bol chun gampam state danga meilei ho mitam ta ho hin kho ha satna a hin thlut pe te diu hi tin zong ama pan an phongdo in chule chuchi thilki bol chu meilei ho hi gamdang ho midang hon amu sit dingo dein a ki bol hi na bana Manipur gam sunga
President's rule PR ko ihin dinga to ogon ki bol hi tin zong Robin mangang khwerak pam kitipan aphong do e India le Myanmar gamgila ho a border fencing akisim do ding dodal na in Tingnopal district sunga Kuki Chief Association Tingnopal district hole Kuki CSO ho zosin Anukha pendinga ki phinna an bolu border fencing dodal na apan anala anaucho tulha oltha December nisim nga ni khochu ani hinalain Mipi hon chuchan geya ki phinna bolwa chule Kuki CSO hon border fencing adodal naw chungsang thu ho a mopuna nei ho Government of India ho hinga memorandum appeal wangwin Government of India in ato gun ho chu hunamin sipai tha hat nein achi ha pi tawin Moreh to kinaya India le Myanmar gamgi a border fencing na to apan tawitin thuso ki muchun aphung do e Government of India in India le Myanmar gamgi kilometer sang le zakup le somli le thuma saw hichi gamgi la ho zo se hi border fencing sim do te ding ago do hin Government of India in India gamgi la ho ven bit na ding le phalna beya gamdang mi ho India gam sunga hunglu na chengden ho su be na ding le gamgi la ho a khamna thei drugs ki pole ho su be na dinga India government in to ogon ase mohidanin Government of India in aphong do vi Moreh khopi kom ta a border fencing kilometer so ma saw sim chai sa an hitan to a border fencing na to achi piu hi kilometer khat a saw bo hi chuchi na to chu hybrid surveillance system HSS mangcha a an chi hla piu hin chutubang project chu Arunachal Pradesh sungin zong achi hla piu win Arunachal Pradesh state sungin zong kilometer khat sunga saw border fencing na to achi hla pi pantaw vi Kuki hon border fencing na sata ado dal bang chun Mizo hole Nagaland naga ho chule Manipura cheng tangkhul hon jong ado dang lau thu ho na phongdo jingu vi Manipur gam sunga ga le tol ki pat nungin BJP party a kona Manipur Chief Minister N Biren Singhin Manipura ga le tol hi gamdang mi ho phalna beya hong cheng lut hon apat do uwa gamdang mi ho to ki thu a gal abol hidanin ngona bolin chukil le khamna thei tamta ho Burma gamgi la ho akona kipulu jinga chule Galmanchah tamta Burma gamgi akona kipulu jingjia gale tol ki panhidanin Biren Singhin ngona bolin chuchi ngona bol ho chu tu tang na ding chun Government of India hinga Biren Singhin nge na bolin India le Myanmar gamgi a border fencing sim do ding le free movement regime FMR la do hinadingin Biren Singhin Government of India hinga nge na pilu jingi chuchi Biren Singhin nge na abol ho chu Government of India in anapomuto kilhon chun border fencing na to ahin panovin Burma gamgi behing vela azong survey abol chai sau hitan sule free movement regime zong ala do lo an hitai Security force on search operation le area domination abol na wachun Kangui district hop sunga khunkhu kuki khusung to kinaya gamla a konin Galmanchah tamta anamando ovin chuchi Galmanchah mat do ho chu .22 rifle khat le 303 rifle khat chukit le .22 mei chang som li le ko chule .22 rifle magazine khat anaman do uvi security force on Galmanchah ani se to bangin anaman do jing tawin gale tol ki chai ka asia hichi operation hi security force on achi hapi jing na laiding winjong ki seye zan hi misim ni olha December ni sim som le li ni khochun Manipur police ole forest department ho chule Assam rifle son Songpi district Lamka police station hup sunga thinghang zangam sunga kanilei ki bol ho agawat hlawin kanilei parigup di chet 5.7 acre an watla POV police on chi chungchang thu achun first information report FIR an suludwin kanilei bol ho matdo na dingin khulchil na neiding agotaw vi Outer Manipur Parliamentary Constituency akona Member of Parliament anakaido Congress MP Alfred Kangamartharin Zani misim ni chun parlimena aholim na chun Manipur galitul chungchang thu ho in Prime Minister Narendra Modi thimo na chanin Manipur gam sunga galitul subei na dingin Prime Minister Narendra Modi in Manipur gam sung ahong vil poitin aphong do in Sule Manipur State not thaba ki koina chungchang thu ho jong amapan an aphong do e Member of Parliament Alfred Kangamartharin Constitution chungchang thu a debate abol nawa hichi Manipur chungchang thu ho hi an aphapu hi India Constitution kisim do alai chun India gam sunga muntam ta achu anaki hup thapon don sein anaki koipon sangkhat jako som nga kuma Indian Constitution aung ki chi pi apat chun
India gam sunga mun phabe ma cheng mi ho chun India dan pi constitution tha kisim do na thu ho zong an he pha po vetin ama pa na phung do in chule ache na gam sung zong don lo dai lo wa ki ko hi dan thu ho Alfred Arthurian parliament na phung do e thu so ai chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo se na bon chawin mangpha